एगो एटा तो ऑन है नी की वीडियो करछो ऑन ही नथला की वीडियो करछो एबे हैला स्टेज ऊपर को जाओ ना।
같이 보고 কি করা যায় নিয়ে যাবো স্টেজ ଆଉ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ମସିନି ବି ଭଲ ଅଛି ବାବା ବି ଭଲ ଅଛି ବାବା ବି ତା ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଏଇଟା ଜେଜୁକୁ ପଠେଇଦେବ Thank you.